Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026, kelas TRI 3A. Di sini saya akan melanjutkan proyek mata kuliah jaringan komputer 2, yang dimana sebelum video part sebelumnya, saya tuh telah mengkonfigurasi region 1 dan region 2. Jadi pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi IP serta OSPF pada region 3 yaitu Malaysia dengan networknya 172.18.0.0/24. Nah, sebelum saya konfigurasi, di sini saya akan memberikan network dan menamai router ya. Jadi di sini saya namai terlebih dahulu. Ini router 25. Jadi saya melanjutkan karena pada region kedua yang terakhirnya itu merupakan router 24. Jadi pada region ketiga ini saya melanjutkan router 24. Jadi di sini router 25, lalu di sini router 26. Di sini router 27. Di sini router 28. Lalu di sini 29. Lalu di sini 30. Router 30. Lalu di sini 31. Di sini 31. Lalu di sini ini router 31, 32. Ini router 32, 33. Ini 34. R34. Lalu ini 35. R35. Lalu di sini yang terakhir kita pakai aja config. Ini 35, 36 berarti sudah. Lalu di sini saya akan memberikan networknya. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, di sini 5, lalu di sini 6, di sini 7, di sini 8, di sini 9, di sini 10, lalu di sini ini 11, di sini 12, ini 13, 14, di sini 15, 15, ini 16, lalu di sini 17, di sini 18, lalu di sini 19, di sini 20,
di sini 21, di sini 22, ini 23, dan terakhir ini 24. Sudah. Lalu langsung saja kita konfigurasi pada router 25. Kita ke CLI, enable configure terminal, lalu kita beri hostname dulu, hostname R25. Lalu kita ke interface yang terhubung ke 26, ini ada gigabit ethernet 0/0/0, lalu IP address 172.18 ya sekarang, 18.1.1, subnet maxnya 255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita ke interface yang terhubung ke 27, ini ada gigabit ethernet 0/1/0. Ini kita masukin IP-nya 172.18.255.255.255.0, lalu kita no shutdown, lalu kita exit, kita masukin router OSPF, OSPF-nya OSPF1, lalu router ID-nya 1.1.1.25 ya, karena router 25, lalu log agency change, kita masukin networknya, itu ada 172.18.1.0, lalu 0.0.255 area 0. Lalu ini kita ubah networknya jadi 2, lalu kita N, lalu WR. Coba kita show IP interface proof. Nah di sini G0/0 sama G0/1. Sudah. Lalu kita ke router 26, kita ke CLI, enable configure terminal, hostname-nya router 26, lalu kita masuk ke interface yang sebelah kiri yang terhubung ke router 25, ini ada gigabit ethernet 0/0/0, kita masukin IP address 172.18.1.2, subnet maxnya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Nah sini udah hijau ya. Lalu kita ke bawah sini itu ada interface G0/2/0, kita masukin IP address 172.18.3.1, lalu 255.255.255.0, lalu kita no shutdown. Lalu kita yang ke sebelah kanan sini itu ada interface G0/1/0, lalu IP address-nya kita masukin 172.18.4.1, subnet maxnya 255.255.255.0, lalu kita no shutdown. Lalu yang ke arah seberang sini itu ada interface G0/0, kita masukin IP address 172.18.5.1, 255.255.255.0, lalu no shutdown, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke router OSPF1, lalu kita masukin router ID 1.1.1.1.26,
lalu kita masukin networknya, itu ada 172.18.1.0, wildcard maxnya 0.255 area 0. Lalu 1 kita ke 3, 4, dan 5 ya, terakhir networknya. Lalu kita end WR so IP interface brief. Ini yang 0/0, iya benar, iya. Sudah, lalu kita ke router 27. Kita ke sini, enable configure terminal, hostname-nya R27. Lalu kita masuk ke interface yang sebelah kiri dulu ya, G0/0/0. IP address 172.18.2.2 ya, 255.255.255.0. Shutdown. Lalu yang ke atas ini itu ada interface G0/2/0. Kita masukin IP address-nya 172.18.3.255.255.255.0. Shutdown. Lalu kita masuk ke yang seberang sini dulu, itu ada interface G0/0. Kita masukin IP address 172.18.6.1, 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Lalu kita yang sebelah kanan yang ini, itu ada interface gigabit ethernet 0/1/0 ya. Bentar ya, benar. Lalu kita masukin IP address 172.18.7.2 255.255.255.5.0. Lalu kita shutdown, kita exit, lalu kita ke router OSPF 1, router ID-nya 1.1.1.1.27. Lalu log urgency change, kita masukin networknya 172.18.2.0, lalu 0.0.0 ya, 255 area 0. Lalu ke network 3, lalu 6 sama 7, 2, 2, 3, 6, 7. Lalu kita end, lalu kita WR so IP interface brief. Ya, lalu booster. Kita ke router 28, CLI, enable configure terminal,
hostname R28. Kita yang sebelah kiri dulu, interface G0/0/0. IP address itu ada di 172.18.4.2, subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu yang seberang ini ya, interface G0/0, IP address 172.18.6.2, subnet maxnya 255.255.255.0. lalu no shutdown. Lalu kita yang ke bawah ini itu ada di interface gigabit ethernet 0/ interface G0/2/0. IP address itu 172.18.8.1, 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita ke yang kesini ya, yang ke router 30 ada interface gigabit ethernet 0/1/0, networknya 9, interface G0/1/0, IP address 172.18.9.1, subnet maxnya 255.255.255.0. lalu jangan lupa no shutdown. Lalu kita exit, ada 1, 2, 3, 4 ya. Lalu kita ke router OSPF1, lalu kita router ID-nya 1.1.1.1.28. lalu log agency change, kita masukin networknya 172.18. kita lihat ya, di sini ada 4.0.0.0.255. lalu kita masukin ke area 0, 4, lalu ada 6 ya, 6, 8 serta 9. 4, 6, 8, 9 ya. Lalu kita N, kita WR jangan lupa. Lalu kita ke router 29. Kita ke enable configure terminal hostname router 29. lalu kita masuk ke interface yang sebelah kiri dulu. Ini ada interface G0/0/0, IP address 172.18.7.2, lalu 255.255.255.0, no shutdown. Sebentar, di sini kita cek. Oh iya ya, ini 1.2.18.72 yang udah kepake, berarti
Ini di interface kernel system kita ganti aja no IP, lalu kita masukin IP address-nya yang sudah sesuai. Jadi 172.18.7.1 karena duanya udah dipakai di sini. Lalu kita no shutdown, udah ya. Lalu kita ke seberang sini, interface kernel/0 IP address 172.18.5.2 subnet max-nya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita yang ke atas ini itu ada interface kernel/2/0 IP address 172.18.8.2 255.255.255.0, lalu no shutdown. Ini udah. Lalu yang ke sini itu ada interface kernel/1/0 IP address 172.18.10.1 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita ya ke bawah sini, interface kernel/3/0 ya, IP address 172.18.15.1 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu yang nyebrang ke sini itu interface kernel/1 IP address 172.168.13.1 subnet max-nya 255.255.0, shutdown. Lalu kita exit, kita show IP interface brief. Do ini G0/0 iya, G0/1 iya, lalu 0/0 10. Nah sudah, lalu kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.1.1.29, lalu log change, kita masukin networknya itu ada di 172.18.5.0, lalu 0. Lalu 255 area 0, lalu 6 ada 7 5 7 8 10 13 sama 15. Ntar 5 7 8 10 13 sama 15 ya. Kalau kita end, jangan lupa WR. Lalu kita ke router 30,
CLI, enable configure terminal, hostname R30, interface ini ada gigabit internet 0/0/0, IP address 172.168.255.255.255.0. Nah, shutdown. Lalu ke sini /g0/1/0, IP address 172.10.10.2 shutdown. Nah, sudah, ini cuman dua ya. Lalu kita exit, terus router OSPF1, router ID-nya 1.1.1.30, lalu log agency change, kita masukin networknya 172.18.0.0.0.255 area 0, lalu 10 network 10 ya, lalu kita NWR. Ya, lalu kita ke router 31. Enable configure terminal, hostname-nya R31, interface, kita masuk ke interface. Ini ada G0/0 ya, yang ke arah 32. G0/0/0, IP address 172.18.16.1, 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita masuk ke interface G0/1/0, IP address 172.18 ya, 18.17.1, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita exit ke router OSPF1, lalu router ID 1.1.1.31, lalu log agency change, kita masukin networknya 172.18.16.0.0.0.0.0.255 area 0 ya, lalu ke networknya kita ubah jadi 17, lalu NWR. Udah, lalu kita ke router 32. Enable configure terminal, hostname R32. Hostname R32, kita dari atas dulu, itu interface G0/3/0, lalu IP address-nya 172.18.11.2, 255.255.255.0, lalu shutdown. Kayaknya ini yang ke bawah belum deh, kan belum. G0/3.
yang belum kita masukin aja. Konfigur terminal, interface kernel. Ini sama ya interface-nya. +3/0. IP address itu ada 172.18.11.1. Subnet max-nya 25. Shutdown, lalu kita exit, kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.27. Lalu kita ke local agency network 172.18.11.0 255 area 0 and WR. So IP interface brief. Ini kita coba lihat channel 0 terus 7.2. Oh, yang ini juga belum dikonfigurasi, yang ke sini, yang 12 ini. Itu di interface channel 1 ya. IP address 172.18.12.1. Subnet max-nya 255. Lalu shutdown, exit, router SPF1, lalu router ID 127. Kita masukin network 172.18.12.0 255 area 0 and lalu kita WR. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah ya, ini sudah. Ini kita lanjutin konfigurasinya. Ini udah ya. Lalu yang seberang ke sini ada di interface channel /1. IP address 172.18.13.2 255.255.255.0 shutdown. Udah ya, udah hijau. Lalu kita ke sebelah kiri ini, interface channel /0 IP address 172.18.16.2 255.255.255.0 shutdown. Lalu kita sebelah kanan itu ada di interface channel 1/0 IP address 172.18.14.1 255.255.0 shutdown. Lalu kita yang ke bawah sini, interface channel /2/0 IP address 172.18.18.1 255. Shutdown. Lalu yang seberang ini ya, interface channel /0 IP address 172.18.18.1
titik 19.1 subnet max-nya, lalu masuk down, lalu kita exit, terus ya, lalu kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.1.1.32, lalu ke GNC Change, kita masukin networknya 172.18. Kita dari atas dulu ya. Ini ada 11.0.0.0.0.255 area 0. Lalu ada 11, ada 13 ini. Ya, 13, 16, 18. Aduh. Salah. Nah, ini 18, 19. Sama 14 ya. 14. Kita cek ya. 11, 13, 16, lalu 18 ya ini. 19, 14, 1, 2, 3. Ya. Kita NWR. Lalu kita ke router bawah ini 33 ya. Enable configure terminal, kita masukin hostname-nya router 33. Lalu kita ke interface, kita dari kiri dulu to G0/0/0. IP address 172.18.17.2 ya. 255.255.255.0. Masuk down. Udah ya. Ini ada hijau. Lalu kita ke atas ini. 0/2/0 IP address 172.18.18.2 255.255.0 shutdown. Lalu kita nyebrang yang ke sini. Itu interface G0/0 IP address 172.18.20.1 255.255.255.0 lalu shutdown. Lalu kita yang sebelah kanan itu ada di port interface G0/0. Lalu IP address-nya kita masukin 172
18.21.1 ya, 255.255.255 0 shutdown. Udah, kita coba cek lagi. Genosis 2 Genosis 0. Ya, kalau kita exit, kita ke router OSPF1. Lalu router ID-nya 1.1.1.33 karena router 33 ya. Lalu log agency change, kita masukin networknya itu ada di 172.18.17.0. Lalu card max-nya 0.0.0.255, area 0. Up 17 ada 18, 20, 21. Dua 21, 17, 18, 20 ya. Lalu kita NYR so interface brief, kita cek ya. Nah, udah. Lalu kita ke router 34 CLI enable configure terminal hostname R34 interface G0 34 ini kan. Kita mulai dari atas saja, itu ada 0/3/0 IP address 172.18.15.2 255.255.255.0 lalu no shutdown. Udah, lalu kita yang seberang sini interface G0/1 IP address itu ada 172.18.255.255 lalu no shutdown. Lalu kita yang sebelah kiri interface G0/0/0 IP address ada 172.18.14.2 ya. Dua subnet max-nya 255.255.0 no shutdown. Lalu kita yang seberang sini itu interface G0/0 IP address 172.18.20.2 subnet max-nya 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu kita yang ke bawah ini itu ada di interface G0/2/0 IP address 172.18.22.1 subnet max-nya 255.255.255.0 no shutdown. Lalu kita ke sini itu interface G0/1/0 IP address
172.18.23.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Sudah. Kita exit doso IP interface brief. Sebentar ya, kita cek ini dulu. Iya, lalu 12.2 iya, 0.0.14.2 2 yang ini 0.1 0.2 15 atas ya, benar. Lalu kita ke router OSPF1, lalu router ID 1.1.1.1.34 ya, karena ini router Giga 4. Lalu location change, kita masukin network ya, 172.18. Kita mulai dari sini 12.0. Lalu card max-nya 0.0.0.255. Area 0. Ini 12 terus 14. 14, network 15. Ini 12, 14, 15, lalu 20. 21. Ya 22 22 sama 23. Kita cek 12, 14, 15. 12, 14, 15, 20. 2 and where. Lalu kita ke router 35. Kita enable configure terminal, hostname-nya router 35. Kita ke interface yang sini ya, G0/0/0. Lalu IP address 172.18.21.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. shutdown. Lalu ke interface G0/0 yang ininya 19 network. IP address 172.18.19.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu shutdown. Lalu kita ke atas ini interface G0/2/0. IP address 172.18.22.2. 255.255.255.0 subnet max-nya. Lalu shutdown. Udah ya. Lalu ke yang sebelah kanan itu
interface G0/1/0/1/0 IP address 172.18.24.1 subnet maksnya 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu kita exit ini lalu kita ke router OSPF1. Di sini kita router ID-nya 1.1.1.1.35. Lalu location change networknya 172.18.19 ya, ini titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Lalu network 19 21 22 sama 24. Sorry ya, kita cek survei 2 18 24 0 0.0 0.255 area 0 19 21 22 24. Lalu N WR. Selanjutnya router yang terakhir ini router 36. Lalu enable configure terminal hostname R36. Kita masuk ke interface G0/0 G0/0/0. Kita masukin IP addressnya 172.18.23.2. Subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu interface G0/1/0 yang ini ya, kita masukin IP addressnya 172.18.24.2. Subnet maxnya 255.255.255.0. no shutdown. Lalu kita exit. Ini cuma 2 doang ya. Kita ke router OSPF1. Lalu router ID-nya 1.1.1.36. Location change, kita masukin networknya 172.18.23.0. Lalu card maxnya 0.0 255 area 0 23 sama 24. Lalu N kita WR. Nah, di sini
Udah semua ya, konfigurasi IP region 3 sama OSPF pada region 3 Malaysia. Coba kita ping dari sini ke sini. Sebentar, ini proses. Sukses. Coba dari sini ke sini. Ini dia lagi proses gitu. Kita coba dari valid. Kenapa valid? Kita coba cek IP-nya. Network. Oh, 12. Oh ya, ini valid dari sini. Coba dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Buat tidur situ ya. Ini juga R32. Sebentar. Ini R32. Sukses ya. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.